Svi smo jednom zvali mamu da nam dođe navečer ispričati jednu priču za laku noć i uživali u bajkama koje bi nam pričala, ali nekako kad razmislimo, sve te bajke imaju u podlozi isti model zapravo. Uvijek imamo jednu princezu koja je preplašena u nevolji, ali se na sreću pojavi hrabar, snažan i odvažan princ koji ju spasi na vrijeme. A je li to samo tako u bajkama ili su u stvarnosti zapravo samo prinčevi i muškarci koji su hrabri? Odnosno, je li uopće strah jednak za sve nas? Upravo o tom ćemo danas malo razgovarati, ali prije nego što krenemo u detalje, moramo shvatiti koje su to uopće regije mozga uključene. Dakle, malo neuroanatomije za početak. Bitne su nam 3 regije. To su amigdale, koje su zaslužene za emocije, poput agresije i straha. I one se nalaze u dijelu mozga koji se naziva temporalni režen, duboko unutar mozga i smještene su svaka u jednoj hemisferi. Zatim tu je hipokampus koji je odgovoran za pamćenje straha, ali i svega ostalog, i prefrontalni korteks. Prefrontalni korteks je dio moždane kore koji prekriva prednji dio mozga i on zapravo ima najsloženiju ulogu. Obrađuje i prikuplja sve informacije i prema tome regulira zapravo naše ponašanje. Zbog njega možemo fokusirati pažnju na određene trenutke, događaje, ali isto tako možemo i predvidjeti posljedice naših reakcija s obzirom na sve informacije i iskustvo koje smo prije toga stekli. 2 principa po kojem zapravo učimo strah su klasično uvjetovanje i uklanjanje straha. Oni su najbolje istraživani na životinjama, konkretno miševima i štakorima, jer su zapravo takvi pokusi najjednostavniji. Princip je vrlo jednostavan. Učimo životinju da počne povezivati 2 na izgled nepovezana podražaja, uvjetovani i neuvjetovani. Recimo jednom mišu pustimo nekakav zvuk i svaki put nakon toga uslijedi elektrošok. Blagi elektrošok koji on jednostavno doživljava kao nešto neugodno, ali će nakon nekog vremena razviti strah od takvog zvuka jer će znati što slijedi. Uklanjanje straha funkcionira po istom principu, samo u ovom slučaju miša želimo naučiti da se ipak ne treba bojati tog zvuka, tako što svaki put nakon zvuka nećemo pustiti elektrošok, što znači da će u jednom trenutku zaboraviti zapravo povezanost elektrošoka i zvuka. Konkretno da objasnimo razliku između muškaraca i žena, bavit ćemo se istraživanjem koje je provedeno 2012. godine. Pokus je osmišljen vrlo jednostavno. Ispitanicima smo pokazivali fotografije lampe. Ta lampa se u početku nalazila u nekakvoj knjižnici na polici i svaki put kada bi se lampa uključila, odnosno njezina boja promijenila, uslijedio bi blagi elektrošok koji su oni ocijenili kao neugodan, ali ne i bolan. Znači, ipak bio bezopasan, ali dovoljan da kod njih izazove osjećaj straha i neugode. Istog dana nakon kratke pauze, kada su ispitanici već počeli povezivati lampu sa elektrošokom, odnosno razvili strah od nje, proveli smo i uklanjanje straha. Lampu smo ovaj put preselili u jedan neutralan i naizgled siguran okoliš, dakle ona se nalazila recimo na stolu u uredu. Sada su ispitanici izgubili tu povezanost lampe i elektrošoka, odnosno zaboravili su da lampa označava strah. Pokus se nastavio sljedećeg dana kad smo ih prvo podsjetili na to uklanjanje straha, dakle opet isto, lampa u uredu, ali ovaj put nema elektrošoka. U sljedećem dijelu pokusa vratili smo lampu u onaj početni neugodan okoliš, dakle uvjete u kojima se pojavio strah i koji su na nas djelovali neugodno i zastrašujuće, odnosno lampa se ponovno nalazila u knjižnici. Ovog puta lampa se svaki put upalila, ali nikad nakon nje nije uslijedio elektrošok. Dakle, pokus vrlo jednostavno osmišljen. Sad nas još samo zanima što se to zapravo događa u našem mozgu prilikom takvog ponašanja. Da bi to saznali, ispitanici su snimani funkcionalnom magnetskom rezonancom kako bi mogli pratiti koje regije mozga su zapravo i kako aktivne. I pokazalo se da iako koristimo iste regije mozga, one nisu jednako aktivne kod žena i kod muškaraca. Odnosno, u procesu učenja straha, dakle na samom početku pokusa, kod žena je bilo izrazito uočena aktivnost prefrontalnog korteksa i amigdale, dok je u onom završnom dijelu pokusa, kada smo zapravo izazivali prisjećanje tog straha, kod žena bila puno aktivnija inzula, a kod muškaraca prefrontalni korteks. Što to zapravo znači? Kad znamo koje su regije mozga uključene, kako su uključene, samo možemo vidjeti kako se to odnosi na naše ponašanje. Tu ćemo se prvo pozabaviti štakorima jer su oni jako zanimljivi, imaju jedan specifičan obrazac ponašanja. Dakle, svaki put kada su u strahu, štakori se doslovce smrznu od straha, ukoče se jer je to za njih kao male glodavce zapravo i najsigurniji način da se obrane od nekakve opasnosti i predatora. I kada smo pratili njihovu reakciju na strah i uspoređivali mužjaka i ženku, pokazalo se da mužjak ima puno izraženiju reakciju, odnosno ženka se brže oporavlja od straha i
prije se ponovno nastavi kretati, što znači da je mužak puno duže smrznut. Jel to znači da je ženka hrabrija? Ne nužno. Već u sljedećem dijelu pokusa, ona kada smo ih pokušali prisjetiti na strah, ako se sjetimo lampe, kada smo lampu vratili u knjižnicu, pokazalo se da tu opet dolazi do suprotne reakcije, odnosno žene u ovom slučaju imaju izraženiju ponovnu reakciju na nekakav zastrašujući okoliš. To je iznimno zanimljivo i bitno, zato što je upravo to razlog da se anksiozni poremećaj, kao što su recimo PTSP ili različite fobije, dakle sve ono što kod nas izaziva osjećaj neugode, straha i zabrinutosti, puno češće pojavljuje kod žena nego kod muškaraca. Gotovo 60% su učestaliji takvi poremećaj kod žena. S ovim se može povezati i mutacija takozvanog PAK receptora. Zvuči jako složeno, ali zapravo je to receptor koji je sudjeluje u našem odgovoru na nekakvu stresnu situaciju. Bitno je reći da je on povezan sa estrogenom i upravo tu nalazimo poveznicu sa ovom temom, dakle razlike između žena i muškaraca, a možemo ga povezati sa PTSP-om. Mutacija PAK receptora najčešće uzrokuje PTSP kod žena, odnosno regulira koliko će izraženi biti simptomi takvog poremećaja. I posljednje, kad smo već spomenuli estrogen, bitno je naravno reći nešto i o spolnim hormonima. Iako to možda na izgled prvu ne djeluje tako, hormoni su zapravo također zaslužni za razliku u doživljaju straha između muškaraca i žena. Estrogen konkretno se može povezati sa reakcijom na ponovljen zastrašujući podražaj, odnosno uočeno je da niže razine zapravo izazivaju izraženiju reakciju na ponovljen podražaj, dakle ono što smo gledali u našem pokusu na samom kraju. Osim toga, ako promatramo estradiol, možemo zaključiti da on pomaže proces uklanjanja straha. Naravno, ovi hormoni nisu dovoljno dobro istraženi, samim time što je pokus na ljudima zaista teško i komplicirano provoditi, ali bitno je da gledamo kao jedan mogući smjer istraživanja, jer ako znamo što uzrokuje takve reakcije, onda možemo znati kako ih spriječiti i možemo utjecati na onu veliku učestalost takvih poremećaja kod žena. Što to zapravo na kraju znači? Vidjeli smo da razlike zaista postoje, iako naši mozgovi izgledaju pa gotovo jednako i koristimo iste regije, ne koristimo ih na isti način, jednako izraženo. Ako se sjetite mog pitanja sa početka, je li princeza nekad mogla biti hrabra? Pa upravo to znači da princeza može biti hrabra i princeza može spasiti svog princa ako ona to želi, jer ipak njezina hrabrost najviše ovisi o karakteru.